Kaaro aya so pakwan. Mugabayoy mananap na pakwan jad bandad kabilukaan anap yu labat si Will. Nilasos la kuno yan o pakyawan. Kabalag na pakwan dararay managtanam na pakwan kabilukaan nanyo bayay. Jad alog na bypass road kuno yan di manad bandad kabilukaan. So hanap nyo pakwan na bali-bali kapamburbor masasamit wadya labat ed kabilukaan. Sa kwanto ya idol, kwanto lang nga mo idol. Si Mark, wadya labas sa pakwanto, no gabayo mga liw, lalo la, no walay pwesto yun, at tindahan, si Katuya, sula ko na, pakwan, kapamburbor, San Lasos, kada sa Kiyolo, tanwala man ni Jabyag, magalaw, tanang na kami. Taman, so ang kakabalag, pakwan, tigare per pirasod saya, pakwan. 120. 120, mga liw kila, ito ni Anapon nyo, wadyara labat, balik na tindahan, ano Anapon nyo, radalog, di man iradalog na kabilukaan. Diyan bypass. Diyan bypass road. Bypass road, tandaan nyo, ano, hanapan nyo yung dakulan, upakyawan, wadya, supakwan, nagbandad, kabilukaan. Mamiyamay, supakwan dyan natin. Ayaw sa isakay, mga salasosla, kadon ng kabayo, bali-bali, pakwan, nakapamburbur, ang balbala nga. Saliyulayan namin, susakay thriller. Tuyang talaga sa magbalag. Tan mga kintan diyan Santa Maria. Santa Maria, Arawing Manaya, taga Santa Maria Fisher eh. Hindi, taga Kamikin, Kabilukaan. Pero siya taga Bisbal. Oo. Kabilukaan sa Nabay Lapatan. Sa Nabay. Tambalag tan. Santa Santa Maria. Maria. Kaya taga Kabilukaan.